बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल के हवाले से। मौला अली अलैहिस्सलाम के ये 10 अक़वाल जो हैं ये बेहतरीन हैं ज़िंदगी को समझने के लिए और इस फ़ानी दुनिया को समझने के लिए। आपने फरमाया, जो शख्स अपने रब से डरता है दुनिया उसके दिल में नहीं ठहरती। यानी जिस शख्स में खौफ खुदा है, जो शख्स अपने अमाल करते हुए अल्लाह ताला से डरता है और जानता है कि उसने आखिरत में अल्लाह ताला के हजूर पेश होना है, वो दुनियावी ख्वाहिशात से दूर रहता है और दुनिया की तरफ रग़बत नहीं रखता। फिर आपका फरमान है, जिसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया उसने अपने दुश्मनों को हरा दिया। यानी जो शख्स अपने नफ्स पे, अपने इनर सेल्फ पे काबू पा लेता है, जो कि उसे बुराई की तरफ लेकर जाता है या उसके जहन में शकूक शुबहात बुरे ख्यालात डालता है, उसने अपने तमाम दुश्मनों को हरा दिया। जो अपने नफ्स पे काबू पा गया, कंट्रोल पा गया, तो समझे वो फातेह हो गया, क्योंकि उसके दुश्मन उसे नहीं हरा सकते। फिर आपका फरमान है, दोस्त का इम्तिहान मुश्किल वक्त में लो, आसानी और खुशी में नहीं। यानी अगर आपने अपने किसी दोस्त को आजमाना है तो मुश्किल और मुसीबत के वक्त में उसका इम्तिहान होगा। आसानी और खुशी में तो तमाम दोस्त और अफराद जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और आपके साथ चलते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब तुमसे कोई गलती हो जाए तो उसे छुपाओ नहीं बल्कि तौबा के ज़रिए मिटा दो। व्यूअर्स, दुनिया में जितने भी हमारे गुनाह कबीरा, गुनाह सगीरा हैं या कोई भी गलती है तो उसका एतराफ़ कर लेना अल्लाह ताला के हजूर ज़रूरी है, ना कि उसको छुपाया जाए और उसके ऊपर अकड़ा जाए और उसके ऊपर जो है इग्नोर और नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो आपने ये फरमाया कि गलतियों को छुपाओ नहीं बल्कि तौबा के ज़रिए मिटा दो। जब तुम तौबा कर लोगे अल्लाह के हजूर तो फिर जो है वो गलती मिट जाएगी। आपने फरमाया, जो अपनी ज़ुबान को काबू में नहीं रखता वो कभी सुकून नहीं पाता। सुभान अल्लाह, ये बहुत अहम कौल है कि जितना आप अपनी ज़बान को बामकसद तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपने सुकून और मुतमईन और इत्मीनान होगा। आपकी रूह जो है वो मुतमईन रहेगी। और जितना ज़्यादा आप लग़्व गोई और बहुत ज़्यादा बोलने की तरफ जाएंगे उतना ही आपके अंदर से सुकून जाता रहेगा। लिहाजा आपने फरमाया कि जो अपनी ज़बान को काबू में नहीं रखता वो कभी सुकून नहीं पाता। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें तो दूसरों की इज़्ज़त करना सीखो। सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखें और आप कहीं जाएं तो लोग आपको बाइज़्ज़त समझें और आपके लिए जो है खड़े हो जाएं और महफ़िल में आपको प्रॉपर जगह दें, तो आप दूसरों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें। जो चीज़ आप व्यूअर्स देने लग जाते हैं वही चीज़ आपको कुदरत की तरफ से वापस मिलती है। ख्वाह वो माल हो उसे तकसीम करना शुरू कर दें, इल्म हो उसे बांटना शुरू कर दें, इज़्ज़त हो उसे देना शुरू कर दें, तो आपको वैसे ही वापस उतनी ही ज़्यादा चीज़ लोगों की तरफ से मिलेगी। अल्लाह ताला करवाएंगे। फिर आपका फरमान है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज़्ज़त करें तो दूसरों की इज़्ज़त करना सीखो। जो दूसरों को छोटा समझता है वो ख़ुद छोटा बन जाता है। सुभान अल्लाह। जो शख्स दूसरों को हकीर समझता है और हकीर समझ के उन्हें अपने से दूर करता है और गरूर में रहता है, वो दूसरों की नज़र में छोटा बन जाता है कि लोग उसे उसके पीछे या उसके सामने जो है समझते हैं कि ये छोटा आदमी है, छोटे ज़र्फ़ का इंसान है। लिहाजा दूसरों को छोटा मत समझें, सब इंसान बराबर हैं, किसी की तज़लील ना करें और किसी को माल, हसब, नसब, नस्ल या किसी रुतबे की वजह से जो है वो हकीर होकर मत देखें। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है जबकि तवाज़ो और नरमी उसे ऊंचा कर देती है। सुभान अल्लाह। तकब्बुर इंसान को गिरा देता है और तवाज़ो और नरमी उसे ऊंचा उठा देती है। आपने फरमाया, जो अपने अमल पर गरूर करता है वो अपने अमाल का सवाब खो देता है। यानी नेक अमाल पे अगर आप गरूर करते हैं और तकब्बुर करते हैं तो उससे भी आपके अमाल का सवाब जो है वो ख़त्म हो जाता है।
پھر آپ کا فرمان ہے وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اسے نہیں کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ یعنی اس لیے وقت اور زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے کہ اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے تو وقت آپ سے آگے نکل جائے گا اور آپ پیچھے کے دور کے لوگوں میں رہ جائیں گے۔ لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلیں اور زمانے کے ساتھ چلنا سیکھیں۔ دنیا کی حقیقت ایک سائے کی طرح ہے جو انسان کے پیچھے چلتا ہے مگر کبھی اس کے ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی یہ فانی دنیا ہے، یہ دنیا بہت چھوٹے عرصے کے لیے انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ انسان دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، مادیت حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایک سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسا سایہ کہ جو اس کے کبھی ہاتھ ہی نہیں آئے گا۔ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، اسے حقیقت جو اسے سمجھے گا وہ ہمیشہ غم میں رہے گا۔ جو بھی شخص دنیا سے جڑتا جائے گا، مادہ پرستی میں ملوث ہوتا جائے گا، مادیت کی طرف جاتا جائے گا، نفسانی خواہشات اور ڈیزائرز کو پورا کرنا چاہے گا، وہ ہمیشہ غم زدہ رہے گا، کیونکہ یہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے ایسے دعا کرو جیسے تم یقین رکھو کہ وہ سن رہا ہے، اور جب تم یقین کے ساتھ مانگتے ہو تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت قول ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کریں تو ہمیشہ جو ہے یقین سے دعا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جیسے سن رہے ہیں، اور جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو پھر یقینی طور پر آپ یقین رکھیں کہ دعا قبول بھی ہوگی۔ مولا کا ایک بہت خوبصورت قول ہے کہ چیزیں دو طرح سے چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک اگر انہیں جب تم دور سے دیکھتے ہو، اور دوسرا جب تم انہیں غرور سے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی علیہ السلام کے جتنے بھی اقوال ہیں وہ حقیقت پسندی، دانش مندی اور زندگی کو سمجھنے کا جو ہے ہمیں عنصر ان میں نظر آتا ہے، ایلیمنٹ نظر آتا ہے، اور مدد بھی ملتی ہے۔ چیزیں ہمیشہ دور سے چھوٹی نظر آتی ہیں یا غرور سے چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی جب آپ دور سے دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ بہت چھوٹے کھڑے ہیں اور واضح نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور دوسرا جب آپ غرور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی انسان چھوٹا یا ہیچ لگتا ہے۔ تو اپنے اندر یہ تمام کوالٹیز جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو نکالیں، منفی سوچوں سے دور رہیں اور دوسروں کا بھلا سوچیں اور اپنا بھی بھلا سوچیں۔ جو شخص دوسروں کا اور سب کا بھلا سوچتا ہے اسے کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے، عزت ملتی ہے، اور دنیا میں معنوی لحاظ سے بھی وہ قدر و منزلت پاتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اور جو شخص جو ہے دوسروں کا برا سوچتا ہے، دوسروں کو دبانے کا سوچتا ہے، دوسروں سے چھیننے کا سوچتا ہے، دوسروں پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ غم زدہ اور پریشان رہتا ہے اور اس دنیا میں تنگ رہتا ہے، اس کی روح تنگ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور جو لوگ دعا کے لیے لکھتے ہیں ان کے لیے دعا کر دی جاتی ہے۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ، اور آپ سب کے چینل لائک کرنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔